ପିଲାମାନେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆର୍ଟ୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଅଛି ତ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କ'ଣ ନା 80 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିହେଲା। ତ 80 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସର 80 ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାୟ 80 ମାର୍କ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେହେତୁ 80 ମାର୍କିଆ ପଡ଼ିବ ତ 80 ମାର୍କିଆ ସେଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଗୋଟେ VSD ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟ 3 ଘଣ୍ଟାର ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାବିବନି, ଏଇଟା ତମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆମେ 80 ମାର୍କିଆ କରିବା ତ ଆମର ସେତେ କ'ଣ ନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେବ। ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେବା କିଛି ଆମକୁ ନୂଆ ଲାଗିବନି, ପୁରୁଣା ଭଳି ଲାଗିବ। ହଁ ଏଇଟା ତ କରିକି ଆସିଥିଲି, ତ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲେ ମ୍ୟାମ୍, ତ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ ନା ଆମେ କରିଦେବୁ ବୁଝିହେଲା। ତ କିଛି ବି ନୂଆ ଲାଗିବ ନାହିଁ ସେଠି ଯଦି ଏଠି ତମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ବୁଝିହେଲା। ତ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଆସିବ, ତମେ ଜାଣିଛ। ତ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବା କ'ଣ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ବୁଝିହେଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ ମୂଳରୁ ପଢ଼ିନା ତ ଯଦି ସେଟ୍ ପଢ଼ିଲ 100% ତମେ କ'ଣ ନା ମାର୍କ ରଖି ତମର 100% ତମେ ଦେଇପାରିବ ବୁଝିହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ବି MCQ 1 ମାର୍କିଆ 2 ମାର୍କିଆ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ସବୁ କିଛି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ତମମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି? ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। କିଏ ନା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ କେତୋଟି ବିଷୟ ଅଛି? ତ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ କେତୋଟି ବିଷୟ ଅଛି? କେତୋଟି ବିଷୟ ଅଛି? 98, 99, 97, 96। କେତୋଟି ବିଷୟ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ? ନା କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ 99 ଗୋଟି ବିଷୟ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଗଠିତ କେଉଁ କମିଟି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ କ'ଣ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରୂପରେଖ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲା? ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କମିଟି ପିଲାମାନେ? ଅଶୋକ ମେହେଟା, ବଳବନ୍ତ ରାୟ ମେହେଟା, ସରକାରିଆ, ଶରଦ ପାୱାର। କ'ଣ ନା ବଳବନ୍ତ ରାୟ ମେହେଟା କମିଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ନୁହେଁ? ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ କିଏ ନୁହେଁ? ଚୀନ, ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ, ଭାରତ, ଆମେରିକା। କ'ଣ ହବ ନା ଭାରତ ବୁଝିହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ? ଇଂଲଣ୍ଡ, ଆମେରିକା, କାନାଡା, ଭାରତ। ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କିଏ ନୁହେଁ? ନା ଭାରତ ହେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ କେତେ ଗୋଟି ବିଷୟ ଅଛି? ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ କେତୋଟି ବିଷୟ ଅଛି? 51, 52, 61, 99। କେତୋଟି ବିଷୟ ଅଛି? ନା 52 ଗୋଟି ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ ବିଷୟ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନର୍ମଦା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କ'ଣ ହବ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ। ଇଂରେଜୀ ଶାସନ ସମୟରେ ବିଭାଜନ ଓ ଶାସନ ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ଯୋଉଟା ବିଭାଜନ ଓ ଶାସନ ନୀତି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି? ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା, ସମାଜବାଦ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ। କ'ଣ ହବ ନା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ। ନେକ୍ସଟ। ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଭାରତରେ ଜାତି କାଷ୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଟେ? ଗାନ୍ଧୀ, ବିନୋବା ଭାବେ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ। କ'ଣ ହବ ନା ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପିଲାମାନେ ଲେଖିକି ରଖ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଏଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ତା କ'ଣ ପୂର୍ବ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସେ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦ ଡ୍ୟାସ୍ର ଚରମ ରୂପ ଅଟେ? ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାବାଦ, ଜାତୀୟ ସଂହତି, ଜାତୀୟତାବାଦ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆଖି ବୁଜି ମାରିଦେବ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ନେକ୍ସଟ। ଜାତିବାଦକୁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇ ପାରିବ? ଜାତିବାଦକୁ କେଉଁ ଉପାୟରେ? ଆଇନଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର, ଉତ୍ତମ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାବାଦ ଓ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର। କ'ଣ ହବ ନା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାବାଦ ଓ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର। ନେକ୍ସଟ।
भारत राष्ट्र मानकर एक डैश भारत राष्ट्र मानकर एक कौन सम्मेलन बा समष्टि संघ गोष्ठी समुदाय कौन ना भारत राष्ट्र मानकर एक कौन हम ना सम्मेलन बा समष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत आकार रे डैश हेले मध्य प्रकृति रे डैश कौन ना भारत आकार रे कौन ना आकार रे व्यापक हेले मध्य कौन ना प्रकृत रे कौन ना से सीमित माने व्यापक और सीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान केउ धारा रे भारतर वैदेशिक नीति वर्णित धारा 45 धारा 48 धारा 51 धारा 52 कौन हम ना धारा 51। नेक्स्ट क्वेश्चन पंचशील नीतिर प्रवक्ता किए पंचशील नीतिर प्रवक्ता महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री इंदिरा गांधी कौन हम ना जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउटी सार्क राष्ट्र नुहे भारत नेपाल भूटान थाईलैंड केउटी सार्क राष्ट्र नुहे पिला माने केउटी ना थाईलैंड होची सार्क राष्ट्र नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्ट डबल आई केउ मसिया स्वाक्षरित होइतिला सॉल्ट डबल आई 1970 1973 1979 1990 सॉल्ट डबल आई 1979 स्टॉर डबल आई गए तो सॉल्ट डबल आई ना 1959 मसिया तापरे स्टार्ट केबे स्वाक्षरित होइतिला 1979 1980 1985 1990 स्टार्ट केबे स्वाक्षरित होइतिला पिला माने ना स्टार्ट स्वाक्षरित होइतिला 1990। तापरे व्यापक परमाणु परीक्षण निषिद्ध संधि सीटीबीटी केउ मसिया स्वाक्षरित होइतिला सीटीबीटी एई जो कोन ना मसिया सीटीबीटी सॉल्ट आई स्टार्ट सॉल्ट डबल आई तो एटा निश्चित परीक्षा रे आसीबो एनपीटी 1990 1995 1996 1999 सीटीबीटी केबे स्वाक्षरित होइतिला ना सीटीबीटी स्वाक्षरित होइतिला 1996 केते ना 1996। तापरे नेक्स्ट केबे मिलित जातिसंघ घोषणा नाम होइतिला मिलित जातिसंघ 1942 1943 1944 1945 केबे मिलित जातिसंघ घोषणा नाम होइतिला ना 1943 मसिया। परवर्ती क्वेश्चन तो तमरा शेष क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउटी जलवायु परिवर्तन को ह्रास करे नाही हिमस्रोत बरफर आवरण सामुद्रिक बरफ कल कारखाना कौन हम ना कल कारखाना। तो तापर हमें आलोचना करबा द्विमार्किक क्वेश्चन द्विमार्किक 7टा करबा। जुग्म तालिका कौन ना जेउ तालिकाभुक्त विषय गुड़िक उपरे उभय केंद्र और राज्य सरकारक कर्तृत्व थाए ताको जुग्म तालिका कह जाए। उदाहरण बेसिकली उदाहरण इम्पोर्टेंट उदाहरण स्वरूप कौन ना विवाह विच्छेद संवादपत्र श्रमिक कल्याण इत्यादि। तापर लिखिबो किंतु केंद्रीय आईन और राज्य आईन मध्य विवाद देखा गले केंद्रीय आईन बलवत्तर रहे। नेक्स्ट मिलित सरकार कौन ना संसदीय गणतंत्र रे जेतेबेले दुई बा ततोधिक राजनैतिक दल मिलित भाबरे एक मेंट सरकार गठन करंती ताहाको मिलित सरकार कह जाए। मिलित सरकार रे एक साधारण सर्वनिम्न कार्यक्रम ग्रहण करा जाए सरकार परिचालना करा जाए। नेक्स्ट पौर निगम कौन ना पौर निगम बा नगर निगम बा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होची सहरांचल सर्वोच्च सहरांचल कौन स्वायत्तशासन संस्था 74तम संविधान संशोधन अनुଯାयी 3 लाख रु ऊर्ध्व लोक बसवास करुथिबा नगर मानकरे महानगर निगम प्रतिष्ठा होई पारिबो। तापरे नेक्स्ट नारीवाद कौन ना नारीवाद कौन ना नारीवाद होची नारी मुक्ति नारी उत्थान तथा नारी मानक सपक्ष रे गढ़ी उठिथिबा एक आदर्शवाद ओ आंदोलन एहा पुरुष प्रधान समाज रे थिबा बाछ विचार और अत्याचार दूर करी नारी मानक पुरुष मानक परि सब क्षेत्र रे कौन ना समान अधिकार स्वाधीनता स्वायत्तता और मर्यादा प्रदान करबा उपरे गुरुत्व प्रदान करी थाए। नेक्स्ट सिंधु नदी जल विवाद कौन
ନା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର କେନାଲ ଜଳ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। 1960 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଆୟୁବ ଖାଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ ଏକ ଆୟୋଗ ଗଠନ ହେଲା। ତ ବୁଝିହେଲା କଣ ଏକ ଆୟୋଗ ଗଠନ ହେଲା। ଏହି ଆୟୋଗ ଗଠିତ ହୋଇ ଏହାର ସମାଧାନ କରିଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଲା, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ? ତ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ ନା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦେଶରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଓ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେବା ସହିତ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସହନୀୟ ବା ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ସହିତ ପରିବେଶରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ ହୁଏ ତାହାକୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହାଯାଏ। ଚିଲିକା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନିଃଶବ୍ଦ ଉପତ୍ୟକା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଦି ଏହାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ତାପରେ କଣ ଦେଲା, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଘୋଷଣାନାମ କଣ? ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଘୋଷଣାନାମ 1942 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ 26ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ସନନ୍ଦର ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ୱାଶିଂଟନରେ ଏକ ଘୋଷଣା। ୱାଶିଂଟନ କେମିତି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏମିତି ୱାଶିଂଟନ, ବୁଝିଲା। ୱାଶିଂଟନରେ କଣ ନା ଏକ ଘୋଷଣାନାମାର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ ଶବ୍ଦଟି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୁଜଭେଲ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରମେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଘୋଷଣାନାମ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଲା, ଲାହୋର ଘୋଷଣାନାମ କଣ? ଲାହୋର ଘୋଷଣାନାମ କଣ ନା 1999 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲାହୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସରେ ଯାତ୍ରା କରି ବସ୍ ଚଳାଚଳର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଲାହୋରଠାରେ ଯେଉଁ ଘୋଷଣାନାମ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଲାହୋର ଘୋଷଣା ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏହି ଘୋଷଣାନାମରେ ସିମଲା ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ କଣ? କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ସାର୍ବଭୌମ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଦୁର୍ବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ନିଜର ସାମରିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରି ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ଗଠନ କରନ୍ତି ତାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ନିଜର ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ପରିହାର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ହରାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପରି ଦେଶରେ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ଉଦାହରଣ କଣ ନା ଅଟନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟ କଣ? ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଇ କଣ? ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଇ କଣ ନା 1990 ମସିହା ମେ 30 ତାରିଖ ଠାରୁ ଜୁନ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମାଲ୍ଟା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ସୋଭିଏତ ରୁଷ 7 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଗଣବିଧ୍ୱଂସୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହେଲା। ଏହା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଇ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷା କରିବା। କ୍ଷମତାର ସନ୍ତୁଳନ ବା ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି କଣ ନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ଅସରନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କଣ ନା ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିଲୟ ହୋଇନଥାଏ ସେଗୁଡିକୁ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା ସରିବନି। ଏହି ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସରନ୍ତି ହେଉଛି ନବୀକରଣ କଣ ନା ଅଯୋଗ୍ୟ। ଆର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଅସରନ୍ତିର ସୌର ରଶ୍ମି, ବାୟୁ, ଆଣବିକ ଏଗୁଡାକ ସରେ କି ଏଗୁଡା ସରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଅସରନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିଲୟ ହୋଇନଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ଲହଡି ମଧ୍ୟ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ସମ୍ପଦ ଅଟେ। ତ ଇଏ 2 ମାର୍କିଆ ପିଲାମାନେ ଗଲା, ବୁଝିହେଲା। ତ ତାପରେ ତମମାନଙ୍କର ଆସିବ କଣ ନା ଗ୍ରୁପ ସି 21 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 7 3 21, ଟୋଟାଲ 21 ମାର୍କ ଏଥିରେ ପାଇବ। ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିହେଲା।
तापर कौन देला ना ग्राम पंचायत लक्ष्य गुड़िक कौन सबू आम लिख ग्रामीण शासन रे लोक मानक अंशग्रहण वृद्धि करने क्षमता कर्तृत्वर विकेन्द्रीकरण पर तृणमूल स्तर में गणतंत्र सुदृढ़ करने स्थानीय नेतृत्वर सृष्टि करने लोक मध्य सचेतन सृष्टि करने आत्मनिर्भरशीलता बढ़ाइबा देश गठन में सामिल करने द्रुत ग्रामीण विकास करने ग्राम पंचायत सब लक्ष्य बुझीला। तो ये जो देला तापर कौन विश्व बैंक कार्य सब कौन लिखियो ना 3-4 पॉइंट कहूची कौन ना उत्पादन हार वृद्धि पाई यह कम सुधरे राष्ट्र मन को ऋण प्रदान करता है कृषि ग्राम्य विकास शक्ति शिक्षा स्वास्थ्य परिवार कल्याण रास्ता रेलपथ जोगाजोग बंदर और शक्ति जोगाण पर ऋण प्रदान करता है चुक्ति अनुसार ऋण प्रदान ऋण परिशोध उपर विश्व बैंक गुरुत्व देता है एगुड़ा हूँ विश्व बैंक କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ। ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ନା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର 9ମ ଖଣ୍ଡ 7ମ ଅନୁସୂଚୀରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସଦ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ମଧ୍ୟରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷମତା ବିଭାଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହା 3 ଗୋଟି ତାଲିକା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି କଣ କଣ ନା କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ହଉଛି ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା। केन्द्र तालिका 69टी विषय आईन प्रणयन गुरुत्व दिखाई केन्द्र संसद को तापर तालिका प्रतिरक्षार उदाहरण सब वैदेशिक संपर्क डाक तार मुद्रा व्यवस्था युद्ध शांति यही विषय गुड़ क्षेत्र में देश सारा एक प्रकार आईन प्रणयन जरूरी आवश्यकता रही। तापर कौन देला राज्य केन्द्र से केन्द्र तालिका राज्य तालिका पार्थक्य राज्य तालिका सेमती 61टी विषय रही तार कृषि स्वास्थ्य परिमल ना 61टी विषय रही दायित्व किए नहीं ना राज्य व्यवस्थापिका कृषि स्वास्थ्य परिमल आईन श्रृंखला स्थानीय शाही शासन पुलिस आदि यही तालिका स्थान पाई बुझेगा। तापरे आर पार्थक्य होती केन्द्र आईन राज्य आईन मध्य कौन ना केन्द्र केन्द्रीय आईन और राज्य आईन मध्य जदि विवाद देखाला ताले केन्द्रीय आईन तरह बलवत्तर रहिबो एही आईन अनुसार स्थानीय आवश्यकता अनुसार भिन्नता देखागले किछि असुविधा नहीं राज्य तालिका हैला। तो एटा होची तांकर पार्थक्य। तापर कौन देला विस्थापन विरोधी आंदोलन आभिमुख्य लोक विस्थापन विरोधी कौन आम देश में राज्य में विकास धारा अवच्छिन्न भाव लगी रही विभिन्न प्रकल्पर शुभारंभ विकास में प्रथम सोपान कहले अत्युक्त हेब नहीं भारत भली एक विकासशील देश में अनेक जनसाधारण एवं मध्य दारिद्र्य सीमारेखा तले बसवास करते पाखरे निजर घरटीए न थाए एमाने सेमानंकर कर्म संस्थान संधान में घूरी बुलंती और जोठी जेतेबेले रोजगार संधान मिलता है सेठारे सेमाने अस्थायी कुड़ियाटीए करी रही थांते ठीक से स्थान में जितेबाला सरकार कौन विकास उन्मुखी कार्य आरंभ हुए कौन हुए सेठारु सेमानंकु नहीं आसते बुझेला। तो हटाई दिया जाए यही विस्थापित मानक दुख दुर्दशा कम करिया प्रथम शिल्प कारखाना प्रतिष्ठा है व्यक्तिगत पुंजीपति मानकर बा सरकार केते लाभ हेबो बा सरकार केते राजस्व पाइबे केवल सेतिक हिसाब को न नहीं प्रकल्प द्वारा क्षतिग्रस्त होता जनसाधारण परिवेश क्षति में कौन ना उचित आकलन करने निहाती जरूरी। विस्थापन विरोधी भारत में आंचलिकतावाद विकास कारण सब कौन ना गोटे हूँ यह विच्छिन्नतावादी चिंताधारा सृष्टि करछि जातीय स्वार्थ को गुरुत्व न दे राज्य मान अधिक स्वतंत्रता व अधिकार दाबी करुछंती तार आसाम आंदोलन गुर्खालैंड आंदोलन अकाली दल खलिस्तान आंदोलन झारखंड आंदोलन राजनीतिक आंदोलन माध्यम आंचलिक स्वार्थ साधन उपरे गुरुत्व दिया जाए जातीय संघति प्रति विवाद सृष्टि कराउछि बुझेला ए सब। तापर यौतुक विरोधी नारी आंदोलन देखियो 1970 मसीहा पर भारत विभिन्न कोण में यौतुक जनित हत्या विशेष भाव वृद्धि पाइथिला विभिन्न पत्र पत्रिका और संवाद पत्र यौतुक निर्यातन संबंधी विषय वस्तु प्रकाशित होगा द्वारा यह प्रतिशोध करने भारतर महिला संगठन गुड़िक आगे आसीथिले 80 दशक केतेक महिला संगठन और अन्य केतेक अग्रणी संस्था दिल्ली रे यौतुक निर्यातन विरोध में मिलित मंच गठन करथिले एही मंच को ना दहेज विरोधी चेतना मंच नाम परिचित थिला। दिल्ली सहर रे अन्य स्थान रे मध्य यौतुक निर्यातन विरोधी विषय प्रदर्शन पथप्रांत नाटक आलोचना सभा समिति इत्यादि मध्य भी करा जायतिला। शेष रे कोन ना 1961 मसीहा संसद रे परिणत होइतिला यौतुक निरोध आईन को 1984 मसीहा केतेकांश रे संशोधन करा जाई पारिबो।
दक्षिण एशिया आंचलिक सहयोगी सार्क संबंध सेमती कौन ना एशिया महादेश में शांति प्रतिष्ठा भारतर दान कम नुहे। भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान श्रीलंका बांग्लादेश मालदीव्स और अफगानिस्तान समेत 8टी राष्ट्र विशिष्ट दक्षिण एशिया आंचलिक सहयोग समिति में भारत होइछि कौन ना वस्तुतः जन्मदाता। 1986 मसीहा अक्टोबर पहला दिन नुआ दिल्ली ठारे गठित यह अनुष्ठान आंचलिक सहयोग प्रतिष्ठा दिग भारतर आंतरिकतार एक निर्देशन पड़ोसी राष्ट्र मान सहित सुसंपर्क प्रतिष्ठा करने भारतर लक्ष्य। यही उद्देश्य श्रीलंका जातीयता समस्यार समाधान दिगरे भारत श्रीलंका राजीनामा वरिष्ठ पदक्षेप। तेहंती निरापत्ता परिषदर गठन कार्य निरापत्ता परिषद 15 सदस्य राष्ट्र मध्यरु 5 राष्ट्र स्थायी 10 कौन अस्थायी सदस्य। 5 स्थायी सदस्य कौन जुक्तराष्ट्र अमेरिका इंग्लैंड फ्रांस रूसिया चीन एमाने बृहत शक्ति नाम परिचित। अन्य 10 अस्थायी सदस्य राष्ट्रपति 2 वर्ष साधारण सभा द्वारा से निर्वाचित होती किए ना अस्थायी सदस्य राष्ट्र। विश्वर समस्त अंचल में समान प्रतिनिधित्व मिलवा ए पद निमंते 2 वार्षिक निर्वाचन व्यवस्था करा जायछि। निरापत्ता परिषदर जने अध्यक्ष अटंती। तारे निरापत्ता परिषदर 4 प्रकार कार्य बुझेला गठन गला तापर कार्य कना आलोचनामूलक कार्य निष्पत्ति कार्यकारी कराइबा कार्य निर्वाचन संपर्कित कार्य विवादर शांतिपूर्ण समाधान संपर्कित कार्य। अंतर्जातीय न्यायालयर संबंध 15 जन विचारपति अछंती। 9 वर्ष विचारपति मानक निर्वाचित करा जायथाय। कोनोसी राष्ट्ररु एकाधिक विचारपति एथिरे स्थान पाई नथांती। अंतर्जातीय आईन विचार विभाग रे दक्षता संपन्न व्यक्ति को एथिरे नियुक्ति दिया जायथाय। एमती सब लेखिबो। एनपीटी कौन से परमाणु अप्रसार एनपीटी तापरे कौन सेटो कौन पिला माने लेखिबो। तापरे कौन देला व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि सेमती समस्त देश द्वारा जेकोन प्रकार परमाणु परीक्षण कना करिबा पई निषेध ए संधिर उल्लंघन रोकिया पई अंतर्जातीय अनुष्ठान व्यवस्था स्थापन करिबा। तापरे संधि रे हस्ताक्षर करिथिबा परमाणु शस्त्र विहीन राष्ट्रर परमाणु गवेषणागार परमाणु केंद्र उपर नजर रखिबा बुझेला। सेक्टर सेमती दक्षिण पूर्व एशिया रे रूस और साम्यवादी चीन प्रभाव ह्रास करिया निमंते 1954 मसीहा सेप्टेम्बर 8 तारिख दिन जुक्तराष्ट्र अमेरिका नेतृत्व में दक्षिण पूर्व एशिया चुक्ति संगठन सेटो गठित होइतिला। जुक्तराष्ट्र अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड थाईलैंड पाकिस्तान और फिलिपाइनस एहार सभ्य होइतिले। उत्तर अंटार्कटिका चुक्ति संगठन ढांचा रे एहार नीतिमान निर्धारित होइतिला। तारे एनपीटी कह दवा टिके ना परमाणु अप्रसार चुक्ति जहाको साधारण भाषा रे कह जायछि ताकू प्रथमे अमेरिका एवं रूस मिलेमिशि प्रस्तुत करथिले। 1968 मसीहा मार्च 11 तारिख दिन ए चुक्ति उपरे विचार विमर्श करिया उद्देश्य रे मिलित जाति संघर साधारण सभा रे उपस्थापित करा जायतिला। एही चुक्ति उपरे भोट नेला बेले विश्वर 21 राष्ट्र अनुपस्थित थिला। तेरा होची एनपीटी तापर कोन ना 24 मार्क्स 8 मार्किया क्वेश्चन 3टी करिवो। ओडिसा रे पंचायत व्यवस्थार कार्यकारिता ग्राम पंचायत गठन कार्य भारत रे विकास विस्थापन आंदोलन संबंधी प्रबंध परिवेश आंदोलन लक्ष्य भारत रो वैदेशिक नीतिर मुख्य वैशिष्ट्य मानविक निरापत्ता संबंध रे एक प्रबंध। तो ये थिला तन पॉलिटिकल साइंस 80 मार्क बहुत गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन आ भितर निश्चिंत 100% किछि ना किछि क्वेश्चन आसीबो बुझेला। आको तमे प्रैक्टिस करो तो बहुत भला मार्क रहइबो। तो पिला माने वीडियो टी भल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया। रहउची धन्यवाद। जय जय।